encouragement to us. Pole kahtluski, et see oli mõeldud meile julgustusena. The author of the book of Hebrews writes throughout the book a message of encouragement to the readers. Hebrea raamatu autor läbi raamatu ta kirjutab seda sõnumit julgustuseks lugejatele. He wanted them not to give up. Ta ei tahtnud, et nad alla annavad. He keeps saying things like, don't give up getting together. Ta pidevalt meenutab, ärge unustage kooskäimisi. Don't give up your faith. Ärge andke alla oma usus. Jesus is so much more than the old way. Keep going forward with Jesus. Jeesus on midagi enamat kui see vana viis. Minge koos Jeesusega edasi. And the author wants to push this group of people that they would continue to go forward in their relationship with God. Ja see autor julgustab, et inimesed suruksid edasi koos Jumalaga. With phrases like so much more. Ja kasutab fraase nagu nii palju enamat. And don't give up. Ära anna alla. The author wanted them to enter into a relationship of faith. Autor tahtis, et nad siseneksid usu suhtesse. And to enter into a relationship with God through faith. Et nad siseneksid suhtesse Jumalaga usu läbi. And we see this phrase, without faith it is impossible to please God. Ja me näeme seda fraasi, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. In other words, we need faith to please God. Nii et meil on vaja usku selleks, et olla Jumalale meelepärane. The author uses the example of Enoch of what a life of faith looks like. Autor kasutab Enoki näidet, et milline siis usuinimene välja näeb. I was thinking about this idea of what it means to have faith to please God. Ma mõtlesin selle peale, et mismoodi see siis välja näeb või mida tähendab, et kui sul on usk, mis Jumalale oleks meelepärane. In prepping for this message, et kui ma siin nüüd ette valmistasin seda sõnumit ka. My guest from Canada, Scott, who's here. Minu külaline Kanadas, Scott. We were driving around Estonia. He's been doing ministry with me for the last week. Me sõitsime mööda Eestimaad ringi, ta on minuga siin Jumalariigi tööd teinud koos viimane nädal. Speaking at our Bible school and working with our pastors. Kõnelenud piiblikoolis, töötanud koos meie pastoritega. We were talking about this verse. Me rääkisime sellest salmist. So I want to introduce Scott for a second, and I'm going to have him share a little thought about this word faith in the passage. Ma tutvustan siin Scotti nüüd ja ma lasen tal jagada ühe väikese sõna siin usust. Aitäh. Tere hommikust. Good morning. I don't have very much Estonian. I can say good morning. Mul ei ole väga palju eestikeelset sõnavara, aga tere hommikust ütlen ära. And if it was dark outside, I could say tere õhtust. Ja kui oleks praegu pime, siis ma ütleksin tere õhtust. It's an honor to be with you this morning. Suur au on siin teiega olla täna hommikul. And when Rod and I were discussing this passage, kui me Roodiga arutasime seda kirja kohta, I told him that I find it helpful to replace that word faith ma ütlesin, mul on abiks, kui ma asendan selle sõna usk siin with the word trust. Sõnaga usaldus. The original language has an element of that buried in the meaning. Algkeeles on üks selle sõna varjundi element peidus. Like without trust, it is impossible to please God. Et ilma usalduseta on võimatu Jumalale meelepärane olla. We must trust that he exists and rewards those who seek him. Me peame usaldama teda ja need, kes teda otsivad. Because as Rod said, sometimes faith feels like this thing that you can't grab a hold of. Sest nagu Rod ütles, et mõnikord usk tundub sellise asjana, millele ei saa kätt külge panna. But trust brings it into the real world for me. Aga usaldus toob mu jaoks selle nagu maa peale. Because I believe Rod exists. Sest ma usun, et Rod eksisteerib. Because I met him 25 years ago. Sest ma kohtusin temaga 25 aastat tagasi. We went to Bible college together. Me käisime koos piiblikoolis. We became friends. Saime sõpradeks. But after he moved to Estonia, aga kui tema Eestisse kolis, we could only communicate via the phone or text message or email. Me saame suhelda ainult telefoni kaudu, sõnumite, emailide kaudu. We've been separated by many miles. Ja meie vahel on palju miile. Rod joked that I was clean shaven when I left Canada. Rod tegi nalja, et kui ma Kanadast
lahkusin, siis mul oli lõug ilusti puhas. And I grew this on the plane over here. Ja et lennuki peal siis ma kasvatasin selle habeme endale. Now, Rodney and I speak occasionally on the phone. Me Roodiga mõnikord räägime telefoni teel. And so my belief in Rodney is confirmed. Nii et minu usk Roodi on kinnitatud selle läbi. He still Et exists. ta ikka eksisteerib. And our relationship still exists. Ja ka meie suhe eksisteerib. And I really appreciate that relationship. Ja ma väga hindan seda suhet. But there's something different about being close to Rodney. Aga see on midagi muud, kui ma saan olla Roodi lähedal. Like being in Estonia all this week and being able to spend entire days. Kui ma olen olnud terve see nädal nüüd Eestis, ma saan terve päev otsa temaga koos olla. Even little things like having breakfast together and making coffee, they add a new dimension to our relationship. Isegi väiksed asjad nagu see, et me sööme hommikusööki koos või teeme kohvi. Because we're walking together. See paneb asja selle suhte nagu uude dimensiooni. Me käime koos. There's an intimacy, a closeness. See on üks intiimsus, üks lähedus. And that has required a lot of trust on my part. Ja minu osas on see nõudnud palju usaldust. Because I don't speak the language. Sest ma ei räägi seda kohalikku keelt. I don't know my way around. Ma ei tea, kuhu ma siin üldse lähen. I have to trust his driving. Ma pean usaldama tema sõitu, juhtimisoskust. But I experience all of these beautiful moments. Ja ma olen kogenud neid ilusaid hetki. Like being here with you all. Nagu praegu siin teiega koos olles. Because of my relationship with Rodney. Oma suhte tõttu Roodiga. And it's more than just belief or faith. Ja see on rohkem kui lihtsalt üks usk. It's this bedrock trust. Või uskumus. See on üks kaljukindel usaldus. In a moment we'll talk about Enoch walking with God. Hetke pärast me räägime, kuidas Eenok käis koos Jumalaga. There's an element of trust required for us to walk with God. Ka meie elus on üks usalduse element selleks, et käia koos Jumalaga. It's not just belief in an idea. See lihtsalt ei ole üks uskumus mingisse ideesse. It's a trust that God is real. See on usk või usaldus sellesse, et Jumal on tõeline. Like we trust that he created this world. Me usaldame, et ta lõi selle maailma. We trust that he's at work in it. Ja me usaldame ka seda, et ta ikka töötab siin We selles trust that he maailmas. cares about us. Me usaldame, et ta hoolib meist. And so we walk accordingly. Ja me käime siis vastavalt sellele. So it might be a little different way to look at faith. Nii et võib-olla see on vähe, see paneb teise vaatenurga alla selle, kuidas usku näha. But it helps me bring it into the realm of the real, everyday life. Aga see aitab mul selle rohkem nagu mu igapäeva ellu tuua ja reaalseks teha mu jaoks. To live as someone who trusts that Jesus is with me. Et elada kellegina, kes usaldab, et Jeesus on minuga. That he is Emmanuel, God with us. Et ta on Immanuel, Jumal meiega. I walk with God. Ma käin koos Jumalaga. I've put my belief, my faith, my trust in him. Ma olen pannud oma usu, uskumuse ja usalduse temasse. And I'm going to let Rod continue telling us a little bit about what it means to walk with God. Ma lasen nüüd Thanks. Roodile rääkida edasi sellest, Thank you. mida tähendab koos Jumalaga käimine. And so when we think of faith and we look at it from another perspective, Et kui me mõtleme usule ja vaatame vähe teise nurga all seda, we can also look at this nature, this idea of pleasing God. It said that Enoch pleased God. me võime vaadata ka asja loomust, et Eenok oli Jumalale meelepärane. Kuidas see välja näeb? That we need faith to please God. Meil on vaja usku selleks, et Jumalale meelepärane olla. And the simplest way to look at this is that God has infinite capacity for relationship. Vaatame seda sel viisil, et Jumalal on igavene võime suhte omamiseks. In other words, when we're having a relationship with God, God has infinite capacity for each and every one of us. Et Jumalal on igavene maht või võime meie kõikidega suhte omamiseks. And therefore, to please God is not a competitive activity. Nii et see, et Jumalale meelepärane ei ole selline võistlusmoment, et kes saab nagu lähemale Jumalale. But rather, God is open and He has capacity for each and every one of us.
et Jumal on avatud ja tal on nagu seda võimet meie kõigiga samal ajal suhte omamiseks. So let's take a look at the life of Enoch. Nii et vaatame Enoki elu vähe. Okay, so what can we learn from Enoch? Mida me võime temalt õppida? In fact, the Bible has very little to say about Enoch. Piibel ei räägi väga palju Enokist. There's a reference in Genesis, there's a reference in, there's a genealogy in 1 Chronicles. Teda mainitakse esimese Moosese raamatus, esimeses ajaraamatus. Enoch was the great grandfather of Noah. Ta oli Noa vanavanaisa. But let's take a look from Genesis what the Bible says about Enoch. Aga vaatame esimesest Moosese raamatut, mida siis Piibel räägib Enoki kohta. Let's read Genesis chapter 5 verses 21 to 24. Esimese Moosese 5, 21 kuni 24. When